Lamsago takok de bokosono haine hai an YouTube channel lo jeng tini nalaionai tini ni rubber price ke phadi jeng rubber board ni website o thanglai nai aro phadi aro tongo tini ka 25 tarik September 2024 ke o jagao 100 কেজি rubber ni price 25 tarik September 2024 ni ngai par 100 কেজি ni rubber price jeng Agartala ni rubber price na nailai nai aro Agartala ni market price rojak tongo Agartala o likhai kangke RSS 4 ni ngai tongo 21,800 ke mia ni bai baksa tongo Agartala ni market price RSS 4 ni ngai 21,800 মানে কেজি ও 218 টাকা ক্লাইও ngai RSS 5 ni ngai proti কেজি ও tongo 21,000 proti 100 কেজি ni raban price 21,400 hingke proti 1 কেজি ও tongnai 214 টাকা খাইwi RSS 5 ngai tini jora market price level same na tongo amiani bai same na same ke sini local ni price bahai tongana 200 hai keba 195 bahai rok chole wana sini dry lot lot good lot bahai rok nge bahai kana janja local te market price sahar baidi busuk rok ke phalai tongbai nge comment ni bising tei jeng saiman lainai tini ni bagai asa nang